बहाली के लिए लीडरशिप मुतहद, खसूसी रियासत के तर्ज पर 4 नुकाती मुतालबा पेश। मुल्क की मौजूदा हालात पर डॉक्टर मुस्तफा कमाल का बयान, कहा मौजूदा हुकूमत के इकदामात मुल्क को तोड़ने के मुतदारिफ। मंशियात और खुदकुशी के बढ़ते वाक़ात पर मजहबी अंजुमन मुतहरिक, कहा कि वजूहात जानने के लिए जामिया मुहिम छेड़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे लेह और करगिल के लोगों का जो तारीखी इत्तेहाद हो रहा है, इस हवाले से जहां पे 4 नुकाती जो फार्मूला है वो भी सामने रखा गया है। और जो बड़ी बात इसमें है कि लेह और करगिल के लोग जो है वो एक साथ डिमांड रख रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने देखा कि जो लोग हैं लेह और करगिल के वो एक साथ नहीं हो रहे थे। और जहां हम एपेक्स बॉडी की बात करें जो रिप्रेजेंट कर रही है लेह को, और जो करगिल के जो वहां पे लीडरान हैं वो करगिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पेज पे आ चुके हैं और अब हालात जो है बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद बात करें तो लेह की आवाम कहीं खुश नजर आ रही थी, जहां पे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, मगर जो करगिल की आवाम है वो पहले से ही नाराज थी मरकजी सरकार के इस फैसले के हवाले से। अब लोगों का जो वहां पे जो कह रहे हैं कि वो मिजाज बदल रहा है करगिल के लेह की आवाम का या लद्दाख की आवाम का, और जो वहां के लीडर्स हैं वो एक पेज पे आ चुके हैं। हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी इसहाक से, और उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी जो लोग वहां पे इस हवाले से बात करें या लीडर्स का क्या कुछ प्लान है। तो हाँ, हम कोशिश करेंगे जो हमारे साथी इसहाक से ही हम राब्ता कायम करें और उनसे ही जानना चाहेंगे। मगर एक बड़ा फैसला और तारीखी फैसला ये सामने आ सकता है, क्योंकि आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद मरकजी सरकार ने कहा था कि लद्दाख की आवाम, लेह की आवाम खुश है इस फैसले से कि अब जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा। करगिल की आवाम अगरचे नाखुश थी और उन्होंने पहले ही डिमांड रखी थी कि उनको कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ रखा जाए। अब उनको जम्मू कश्मीर के साथ नहीं रखा गया है, बल्कि वो लद्दाख यानी लेह और करगिल की आवाम एक थी, यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। अब इस फैसले से कहीं ना कहीं जो है ये मौजूई बहस मामला बन चुका है। कहीं ना कहीं मरकजी लीडरशिप भी इन मामलात पर सोच विचार करेगी कि जो जिस पे उनको भरोसा था, यानी लेह की आवाम पे ज़्यादा भरोसा जतला रही थी मरकजी क़यादत, अब लेह की आवाम भी सामने आई है, लेह की जो लीडरशिप है वो सामने आई है। और 4 नुकाती जो उन्होंने अपना मुतालबा रखा उसमें स्टेटहुड का दर्जा, 371 की जो गारंटी है, लद्दाख के लिए 2 लोकसभा और राज्यसभा सीट जो है वो मखसूस रखी जाए, और स्टेट सब्जेक्ट जो लॉ है उसको वैलिड रखा जाए नौकरियों के लिए। तो ये 4 जो मुतालबात रखे हैं वहाँ की लीडरशिप ने अब मरकजी क़यादत के सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, तो क्या कुछ वहाँ से इसका रद्दअमल सामने आएगा, इस पर ज़रूर बात होगी और आने वाले दिनों में इस पर जो है कोई ना कोई जवाब मिल सकता है। मगर अभी क्या कुछ अवाम का रद्दअमल वहाँ पे है, वहाँ की लीडरशिप का, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथी इसहाक से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहाँ की लीडरशिप अभी कह रही है। तो इसहाक के साथ हम बराह रास्त जानना चाहेंगे कि क्या मामला है अभी वहाँ के। इसहाक, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे जिस तरह ये 4 नुकाती जो वहाँ पे उन्होंने रखा है, जिसमें स्टेटहुड के साथ साथ 371 या बाकी मामलात, तो ये रद्दअमल जो है ये किस तरह पेश आया, ये तब्दीली हम जानना चाहेंगे कि वहाँ की लीडरशिप में या वहाँ की आवाम में कैसे देखने को मिल रही। क्योंकि अगर आर्टिकल एब्रिगेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि लद्दाख की आवाम खुश है यूनियन टेरिटरी बनने से। अब ये जो तब्दीली आई है ये कैसे आई है, ये कैसे मुमकिन हो सकी है। इसहाक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इसहाक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो कोशिश करेंगे उनके साथ राब्ता कायम करने की। ये जो अब तब्दीली जो वहाँ की लीडरशिप में आई है या अवाम में आई है, कहीं ना कहीं आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद अब तकरीबन 2 साल का वक्फा गुजर गया, और 2 साल के बाद ही अब एक बड़ी तब्दीली जो है वो लद्दाख के हवाले से देखने को मिल रही है। वहाँ की अवाम, वहाँ की लीडरशिप जो है वो अब कहीं ना कहीं एक पेज पे आ चुकी हैं और डिमांड्स जो है उन्होंने रखी है। रियासत का दर्जा एक बड़ी डिमांड है उनके लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो जो होम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को
وہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دیا جائے گا، یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے وعدہ دیا، مگر لداخ کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی تھی۔ اب جب لداخ کی عوام اب متحد ہو گئی ہے، وہاں کی لیڈرشپ متحد ہو گئی کہ لداخ کو ریاست کا درجہ دیا جائے، تو اس کا رد عمل کیسا ہوگا؟ کیا کچھ مرکزی سرکار کی طرف سے یا لیڈرشپ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے کیا کچھ جواب مل سکتا ہے؟ اس پہ ضرور بات ہوگی، اور خاص کر 371 کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور لداخ کے لیے 2 لوک سبھا راجیہ سبھا جو سیٹیں ہیں وہ مخصوص رکھی جائے ان کے لیے، اور اسٹیٹ سبجیکٹ لا کو ویلڈ رکھا جائے، خاص کر نوکریوں کے حوالے سے۔ کوشش کر رہے ہیں ہم جو ہمارے ساتھی اسحاق لداخ سے ہمارے ساتھی ان سے رابطہ قائم کرے اور ان سے جاننا چاہے اس تبدیلی کے حوالے سے۔ بڑا موضوع یہ ہے کہ اسحاق آواز آ رہی ہے میری آپ تک؟ جی اسحاق یہ جاننا چاہیں گے جو یہ تبدیلی اب آئی ہے وہاں کی لیڈرشپ کی بات کریں، چاہے خاص کر اگر ہم لیہ کی بات کریں، کیونکہ کرگل تو پہلے سے ہی اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے، اور لیہ کی عوام اور لیڈرشپ اس فیصلے کے حق میں تھے کہ لیہ کو یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا جائے، مگر یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ کس طرح آئی ہے، کیسا ممکن ہو سکا یہ؟ جی آپ کو بتا دیں، جس طرح سے لداخ کو یونین ٹیریٹری بنائے جانے کے بعد 2 آوازیں لیہ اور کرگل سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا، خاص کر اپیکس باڈی لیہ کی جانب سے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے، اور جنرلی لداخ کے اندر جس طرح سے یوٹی بننے کے بعد کنسرنز کہیں نہ کہیں لوگوں میں تھا، وہ سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے دونوں جو ہے پولیٹیکل لیڈرز کی جو پلیٹ فارم ہے، سوشلسٹ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہ رہے تھے، اور اب جو ہے جس طرح سے کارگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی کی ٹیم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے 4 اہم پوائنٹس پہ کنسنسس بنا ہے۔ اب آنے والے وقت میں لداخ میں جس طرح سے خاص کر لداخ کو لے کے اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ کیا جائے گا، ریاست کا درجہ دیا جائے، جی تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں، اس وقت لداخ میں سوشو ریلیجس آرگنائزیشن کی جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لداخ کی جو یونیک کلچرل آئیڈینٹی ہے اور جس چیز کے لیے لداخ جانا جاتا ہے وہ بچائے رہیں، اور خاص کر ایک طرف سے ان امپلائمنٹ کی ایشوز بھی کافی رائز پہ ہیں، اور جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ PRC ہیں، پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ، وہ ویلڈ نہیں ہیں، ان کو آدھار بنا کے امپلائمنٹ کے ایشوز کو جلد سے جلد ریکروٹ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ لداخ میں 2 آوازیں یہ تھا کہ لیہ سے آواز آ رہی تھی کہ لداخ میں یونین پہلے 6 شیڈول، پھر اس کے بعد یوٹی وتھ لیجسلیچر کی مانگ کی، اور کرگل سے اسٹیٹ ہوڈ اور ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 کی مانگ کی، لیکن جب لداخ ہی سے 2 آوازیں اٹھنے لگا تو اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں میں اور جو لیڈرز کے من میں یہی تھا کہ جو ہمارے آواز ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ ویٹیج نہیں ہے، آواز میں ویٹیج نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی جانا عام لوگوں کا، یہ لیڈرز کی بات رہی کہ جو ایک پیج پہ اب آ چکے ہیں، تو عام لوگوں کا رد عمل کس طرح کا ہے؟ جی اگر ہم لوگوں کی بات کریں، جس طرح سے آج 2 دن پہلے جو میٹنگ ہونے کے بعد ایک کنسنسس آیا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ پورا لداخ آیا ہے، لوگ پہلے سے ہی وہی چاہ رہے تھے کہ آخر لداخ میں پولیٹیکل ڈیفنسز کے علاوہ above the party politics اور above the differences of ideology لداخ کب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، لیکن اب جب لداخ ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، لوگ امید کر رہے ہیں کہ جو ایشوز اس وقت لداخ کو لے کے ہیں، خاص کر جب تک لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ نہیں دیا جاتا، جب تک لداخ کو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ 6 شیڈول اور آرٹیکل 370 کے طرف پہ نہیں دیا جاتا، جب تک لداخ کو ان امپلائمنٹ ایشوز کے اوپر جو ہے کام نہیں ہوتا، ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا، جب تک لداخ کو اسپیسیفک راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے لیے 2 جو ہے اہم سیٹس کی جس طرح سے مانگ کی ہے وہ نہیں ہوتا، تب تک لداخ کے عوام اور لداخ میں جو آواز بنا ہے، جو موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں، جو سوشل آرگنائزیشن، ان کے ساتھ دیتے ہوئے اس وقت لوگوں کی اوپینین بھی وہی آ رہے ہیں، اور لوگ ویلکم کر رہے ہیں جنرلی اس ڈیسیجن کو، اور لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب جس طرح سے یونین گورنمنٹ کی جانب سے اس سے پہلے لداخ کے لوگوں کو آشواسن اور یقین دہانی دیا تھا کہ اگر لداخ سے ون وائز آ جاتا ہے تو لداخ کے لوگ جو بھی ڈیمانڈ کرے گا وہ فلفل کرنے کی بات امت شاہ صاحب خود نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا، اور جب NHA سے اپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس سپریٹلی ملاقات کیا تھا، اس وقت بھی یہی ریئیکشن وہاں سے دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن اب دیکھنے والی بات اسحاق یہ بڑا جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم جب آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا، جب لداخ کو یونٹی بنایا گیا، تب کہیں نہ کہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ لیہ کی جو عوام ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، وہ مرکزی سرکار کے اس فیصلے سے خوش ہے، کیونکہ وہ لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہوئی ہے آج تک، اور اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، یہاں کی سرکاروں کی بات کریں، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں
लेह के साथ इस्तेसाल किया है। अब 2 साल का ये जो वक्फा गुजर गया है, क्या कोई खास तब्दीली लेह में देखने को मिली है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से अगर देखें? चलिए, राबता मुनक़ता हुआ है हमारे साथी इशफाक के साथ। तो बात हो रही थी लेह और लद्दाख के जो लेह और करगिल की जो आवाम के हवाले से जो तारीखी फैसला अब सामने आ रहा है, तो इस हवाले से जो डिमांड्स उन्होंने अब रखी है कि एक तो रियासत का दर्जा और बाकी जो मामलात हैं उन पे कहीं ना कहीं मरकजी सरकार बात करे। अब क्या कुछ रेस्पॉन्स में मिलेगा, इस पे आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के माउन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने भारत में जो मौजूदा हालात है उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि किसी बुजुर्ग ने कहा था कि हिंदुस्तान के 5 हिस्से होंगे, ये पहले ही उन्होंने पेशगोई की है और मौजूदा जो सरकार है उसकी अक्कासी कर रही है। ये एक बड़ा बयान दिया है डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने मरकजी सरकार के जो रोल के हवाले से। उनका कहना है कि जिस तरह जो काम कर रही है सरकार, चाहे उन्होंने लद्दाख का भी जिक्र किया है, उन्होंने लेह का भी जिक्र किया है, उन्होंने बाकी रियासतों का भी जिक्र किया है और जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई साल पहले, पूरी डिटेल नहीं कहना चाहूंगा, वो पेशेंट को ही कर चुके हैं कि हिंदुस्तान 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा और यही इकदाम हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं। अच्छा भला करगिल लद्दाख था, अच्छा भला जम्मू चल रहा था, अच्छा भला जम्मू कश्मीर चल रहा था, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, बैनुल अक़वामी सतह पे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर किसी को तकलीफ होती थी वो पाकिस्तान को हो रही थी। और हम बार बार वो भी दोहराते आए हैं कि पायदार अमन और खुशहाली बरसगीर में उसकी जमानत हिंद पाक दोस्ती में है। और शेर कश्मीर ने मौका ये मैं ले लूंगा, शेर कश्मीर ने कहा शेर कश्मीर हिंदुस्तान देव है, कोई बात मानता ही नहीं। शेख साहब ने बहुत तजवीजें की थी। उन्होंने कहा था LOC को दोस्ती और अमन का पुल बनाओ, सरहदें नरम करो। तो मुशर्रफ ने कहा 20 साल डीमिलिटराइज करो, जम्मू और आजाद कश्मीर से फौज हटा दो। वो भी एक तजवीज, उन्होंने तजवीज पेश की है। अब पाकिस्तानियों को दोष देना वो इनका काम है, ये उसी पे जिंदा रहते हैं, पाकिस्तान को गाली मारने से उससे बात चलती नहीं है। हकीकत यही है, हिंदुस्तान को अब ये जो है होश के नाखून। चलिए, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के माउन जनरल सेक्रेटरी बात कर रहे हैं और मौजूदा हालात के हवाले से बात कर रहे हैं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे मंशियात के हवाले से। मंशियात और खुदकुशी के बढ़ते मामलात हैं और जो आए रोज़ हम देख रहे हैं कि नौजवान, चाहे मर्द हो औरत हो, वो खुदकुशी कर रहे हैं और एक अच्छी खासी तादाद जो नौजवानों की है वो मंशियात के इस दलदल में फंस चुकी है। अब इसको रोकने के लिए, नौजवानों को इससे बाहर लाने के लिए जिम्मेदारी है समाज की। और जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा के जो उलमा है या वहाँ के जो वाबस्ता जिम्मेदार हैं, उन्होंने इन मामलात खुदकुशी और जो मंशियात के बढ़ते मामलात के हवाले से मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर नासरुल इस्लाम का कहना है कि वजूहात जानना बड़ा ज़रूरी है, क्यों मंशियात के इस दलदल में यहाँ के नौजवान फंस रहे हैं और खुदकुशी के जो बढ़ते वाक़ात हैं ये भी रोनमा हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लीडरान यहाँ के जेलों में मुकीद है, मीरवाइज कश्मीर से लेकर बाकी लीडरान है, उसके लिए बाज़ाब्ते तौर पर जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा है उनकी तरफ से एक ख़त जो है जो तहरीर किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए और उनसे कहा जाए कि उनको रिहा किया जाए। अब उलमा इस हवाले से क्या कह रहे हैं, मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त हम मनशियात, जहेज, अखलाकी गिरावट, खुदकुशी जैसे मामला से दो चार है और हमने इस पे तबसरा किया और कुछ तजावीज़ पेश हुई और जिसमें ये फैसला हुआ कि इन जराइम के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पे हम मैदान में आएंगे और अमलन और फ़ाल तरीके पे इसका मुकाबला करेंगे। ये भी फैसला हुआ कि मसलकी इख्तिलाफ से बालातर होकर हम तमाम मसाइल का हल ढूंढ निकालेंगे और किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में मसलकी इख्तिलाफ में गिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसके लिए हम बाज़ाब्ता तौर पर अगर कोई शख्स
اس کا مرتکب پایا گیا تو اس امام کو معزول کیا جائے گا اور اس مبلغ کے خلاف کارروائی کی جائے جو مسجدوں کے ممبروں کو منافرت کے لیے استعمال کرتا ہو۔ اور تیسری اہم بات جو ہم نے یہاں پہ طے کی، جس پہ ہماری قرارداد ہوئی، وہ میروائز صاحب کی خانہ نظر بندی کے حوالے سے ہے، اور ہم نے یہ متفقہ طور پہ ایک قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کیا نہ صرف میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق کو رہا کیا جائے، بلکہ کشمیر کے جتنے بھی تمام محبوسین ہیں باہر کی جیلوں میں 5 اگست 2019 سے جو محبوس ہے، بند ہے، مقید ہے، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ چلے علماء بات کر رہے تھے منشیات کے حوالے سے اور خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے حوالے سے۔ ناظرین اسپیشل رپورٹ میں بات کریں گے ہم ایک اہم جو مطالبہ ہے وہ سرکار کے سامنے رکھا ہے یہاں کے طلبہ نے، کیونکہ ان لاک کر دیا گیا ہے اور ان لاک کے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ جو مارکیٹیں ہیں وہ یہاں پہ اب کھول دی گئی ہے، ٹرانسپورٹ سڑکوں سے رواں دوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو پارکس ہے یعنی ٹورسٹ ہے ان کو بھی اب کہیں نہ کہیں الاؤ کیا جا رہا ہے، اور جو باہر کے ٹورسٹ ہے یا یہاں کا لوکل ٹورسٹ ہے وہ اب جو ہے مختلف جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں وہاں کا رخ کر رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، مگر ایک ایسا محکمہ جو بدستور جو اثر انداز ہو رہا ہے، جس پہ کہیں نہ کہیں جو سرکار کو سوچ وچار کرنا ہوگا، وہ محکمہ تعلیم ہے۔ اور محکمہ تعلیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو بدستور یہاں پہ جو تدریسی عمل ہے وہ ابھی بھی بند ہے، سرکار نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ ابھی نہیں لیا ہے، اور فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ جو تدریسی عمل سکولوں میں رہے گا وہ فی الحال بند رہے گا۔ اب بچے جو ہے وہ اب احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آئے ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا پٹن میں جو طلبہ ہے وہ سڑکوں پہ آئے، انہوں نے احتجاج کیا اور سرکار کے سامنے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ اب سکولوں میں تدریسی جو نظام ہے اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ ایک فیصلہ جو سرکار کو لینا ہے، کیونکہ یہاں کی جو نوجوان نسل ہے کہیں نہ کہیں وہ متاثر ہو رہی ہے، تو اب اس پہ ابھی سرکار جو ہے وہ چپی سادھی ہوئی ہے، سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، مگر جو فیصلہ لینا کتنا ضروری ہے اس پورے معاملے پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے سینئر ساتھی ہلال ہانجوری براہ راست ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ہلال، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ جس طرح ہم ان لاک کی بات کریں، اب جو مارکیٹ ہیں وہ بھی کھولے گئے ہیں، ٹرانسپورٹ سڑکوں پہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں اب جو پبلک پارکس ہے یعنی ٹورسٹ کو بھی کہیں نہ کہیں اب الاؤ کیا جا رہا ہے، مگر جو تدریسی عمل سکولوں کا ہے اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ یہاں کے بچوں کا مستقبل اور اس مستقبل کے حوالے سے بچے بھی اب احتجاج کرنے لگے ہیں، تو کیا کہنا ہے کہ اب جو عام لوگوں کی رائے ہم جانیں تو اس حوالے سے کہ سکولوں کو کھولنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور بچوں کے مستقبل بھی اثر پڑ رہا ہے۔ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے اور لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی فیصلہ لیے گئے تھے تو ان کو دھیرے دھیرے سرکار کی جانب سے انڈو کیا جا رہا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے خود ہی اپنی آواز واپس آ رہی ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے لیے گئے تھے اور ان فیصلوں کے تحت اب دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انڈو کیا جاتا ہے، اور انڈو کرنے کے ساتھ ساتھ صرف ایک واحد فیصلہ ایسا دکھائی دے رہا ہے جو سکولوں کو لے کر ہے، یعنی سکولوں میں ابھی درس و تدریس کا نظام بحال نہیں ہوا ہے، لیکن سرکار اس پر سوچ رہی ہے یا نہ رہی ہے، لیکن پبلک اس پر اب سوچنے لگی ہے، کیونکہ پبلک کا یہ ماننا ہے کہ اب پارکس اینڈ گارڈنز کو بھی کھول دیا گیا ہے، اب ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو بھی کھول دیا گیا ہے، اور ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی یہاں پر آ رہے ہیں، لوکل سیاح بھی وہاں پر جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھیڑ بھاڑ بھی رہتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ریلیجس جو شادیاں ہو، کوئی بھی فنکشن ایسی ہو تو وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے سب کچھ کھل رہا ہے، لیکن اگر کسی چیز پر پابندی ہے تو وہ سکولز کو لے کر ہے۔ حالانکہ سکولز کو کھولنا ایک حساس معاملہ ہے، اس کو بھی سرکار کو سوچ بھی رہی ہے، اور ایک بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بھی سرکار اس پر سوچ وچار کر رہی ہے، کیونکہ سکولوں کا فیصلہ یا سکولوں میں درس و تدریس ایک بار پھر سے بحال کرنا کوئی چھوٹا قدم نہیں ہوگا، اس وجہ سے سرکار تمام پہلوؤں کو دیکھ رہی ہے، لیکن پبلک کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹس بھی سڑکوں پر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ پٹن کے لوگ یا پٹن کے اندر جو طلبہ و طالبات تھی وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے لیے سکول کو کھول دیا جائے، کیونکہ ان کا تعلیمی سیشن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ تو ہلال ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، جیسے ہم آن لائن کلاسز کی بات کریں یا پھر جو الگ الگ موڈز بنائے گئے تھے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو اب تعلیم دی جائے گی، وہ کہیں صحیح ثابت نہیں ہویا، مگر کووڈ 19 کا
कि अगर हम बात करें, एक तो इलाज जो है वो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, वैक्सीनेशन प्रोसेस अगर चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव या इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो क्या अगर इलाज नजर नहीं आ रहा है तो सरकार को एक जामिया पॉलिसी लेकर सामने आने की जरूरत है, किस तरह हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाए, और स्कूलों के लिए किस तरह कोई ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है, एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। देखिए रूफ, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र करेंगे तो ये कहीं पर भी ऑल्टरनेट नहीं है ऑफलाइन क्लासेस का, और इससे तालीम को ज़्यादा फ़रोग भी नहीं मिलता। और ख़ासतौर पर जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं, जो 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं, वो भी उससे इस्तिफादा नहीं कर सकते हैं। वजह ये है कि ये ऑनलाइन क्लासेस मैट्रिक या 10th या 12th के बाद के जो क्लासेस हैं उनके लिए किसी हद तक फिजिबल हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं उसके लिए ये सही नहीं है। तो इस तरह से लोगों का मानना है कि उनके बच्चे खराब हो रहे हैं, उनका तालीमी सेशन खराब हो रहा है। और इस हवाले से सरकार ने जहां पार्क्स एंड गार्डन्स और बाकी बाजार, ट्रांसपोर्ट सब कुछ को बहाल किया है, तो तालीमी निज़ाम को भी अब अल्टरनेट बेस पे मरहलावार तरीकों से अगर इसको भी बहाल किया जाता 50% अटेंडेंस के साथ, या कोई और तजवीज़ जो सरकार की होती, तो कम से कम इस पर पहल होनी चाहिए थी। सरकार, लोगों का मानना है कि इस हवाले से सरकार की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट नुकता ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह माहिर तालीम जो है वो बार बार बात कर रहे हैं कि जो सरकार ने अब ये ट्रेंड बना लिया है मास प्रमोशंस का, तो ये आने वाले मुस्तकबिल में इन बच्चों पे बहुत बुरा असर कर सकता है, क्योंकि सरकार को मास प्रमोशंस का फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आने वाले क्लास होंगे वहां पे उनको काफी दुश्वारियां आ सकती है इस फैसले को लेकर। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आइंदे का प्रोडक्शन होगा उस पर असर जो है जरूर आ सकता है, क्योंकि क्वालिटेटिव एजुकेशन जब एक बच्चे को नहीं मिल सकती है, बल्कि आप वक्त गुजारी के तहत उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो उससे ना ही उन्हें तालीम हासिल हो सकती है, बल्कि एक रस्म जो है वो पूरी जरूर होती है। इसलिए माहिर तालीम का भी ये मानना है कि इसके लिए कोई अल्टरनेट सरकार को ढूंढ लेना चाहिए, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि सरकार की जानब से जो इकदाम उठाए जाने चाहिए उसमें वो पेशरफ नजर नहीं आ रहे हैं, उसमें वो संजीदगी नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से बाकी मामलात को लेकर सरकार मुखलिस है, मुतहरिक है, तो तालीम के विजावी सरकार कहीं पर भी मुतहरिक नजर नहीं आ रही है। नतीजा ये है कि बच्चे अब घरों के अंदर ही हैं और वो तालीम के बुनियादी नूर से भी वो महरूम हो चुके हैं। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे और बात हो रही थी तालीमी निज़ाम के हवाले से। अब जो यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका है कि अब मास प्रमोशन का दर्जा दिया जा रहा है, और इससे आने वाले मुस्तकबिल में इन बच्चों पे कितना असर पड़ेगा और इनकी तालीम पे कितना असर पड़ेगा, एक बड़ा सवाल है। माहिर तालीम इस हवाले से बार बार बात कर रहे हैं कि जो तालीम का निज़ाम है इसको बेहतर करने के लिए सरकार को कोशिशें करनी चाहिए, और सरकार को चाहिए कि वो बच्चों के हवाले से कोई ठोस इकदाम जो है वो सामने लेकर आए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जो दारवन का इलाका है वहाँ के लोगों ने PMGSY के खिलाफ एहतिजाज किया है। उनका कहना है कि जो वहाँ पे रोड जो बनाई गई है वो साल 2014 के जो हालात तब से लेकर ख़राब है, और इस रोड पे जो मलबा उस साल 2014 में गिरा है वो अभी तक ठीक नहीं हो सका है। तो लोगों ने मुतालबा किया कि इस रोड को बेहतर बनाने के लिए सरकार को इकदाम उठाने की ज़रूरत है। वारिया प्रॉब्लम गसान वारिया दिक्कत गसान यम सात गाड़ी यपर कह तान गाड़ी फटित ठीक अम सह दिक्कत वारिया परेशानी गोड़ा हर मूड गसान खराब यपर वसान वारिया प्रॉब्लम गसान यपर कदल गया कम्प्लीट वात आसाइश यह कदल गया कम्प्लीट वारिया आराम अम सहूलियत वात मजूर पेश रोपये दह इथे पे जीना ये गाड़ी ठीक तेल जीनो रोपये दह वत नान यपर गाड़ी कह ना कह फटनी यम उल्टी पेवान चंद कोई खर्चावन ना कि जीनानी कह कदलस गई तकमील वातन ताकि अस वात सहूलियत। चलिए, लोगों के मुतालबात और अगर ट्रेंस इलाके की बात करें, ट्रेंस से जो शेखपुरा रोड जा रहा है वहां से भी जो पुल तामीर करना था वहां के लोगों को भी मुश्किलात आ रही है, और पुल जो है वो नामुकम्मल है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पुल का जो बनना बड़ा ज़रूरी है, इससे आप जो पुलवामा और शुपियान का जोड़ है जो हो सकता है, मगर लोगों ने कहा कि अभी कई साल गुजरने के बावजूद भी इस पुल पे काम नहीं हो रहा है।
नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे पुलवामा के हवाले से। वहां पे PMGSY के तहत जो रोड्स बनाए गए थे उस पे लोगों ने कब्जा जमाया है और 2 घरों की जो रसाकशी है जिसकी वजह से फिर वो रोड पे जो काम है वो आगे नहीं बढ़ सका है। अब मुतालबा जो वहां की बाकी आबादी है उन्होंने किया कि इस रोड पे काम मुकम्मल होना चाहिए ताकि लोगों को भी राहत मिल सके। वारिया प्रॉब्लम गसान आज अच्छी वारिया दिक्कत गसान यम साथ तेज गाड़ी यपर कहनत कह तान गाड़ी फटित 2010 मज बनस बह पान 2010 मज बनो मे पुलान सड़क नवाहाट टू त्रिसल यह वोन अमे जमोस दुपुक नसा यह नयर अस ज़रात ये साइडस यह बनो बराबर नयर हायर सेकेंडरी तान सड़क अत त्रा मे 2012 मज तख रूट 2014 मज रूट यह 10 फुट आर्डर यह कड़ त 10 फुट अत चले ट्रैक्टर ज़रात सोर लुको ओर योर अत सड़क पे मकान त बन यम तुम वुचान ये मकान हजरत यमन वो 2 घरन मामूली कदल पींचस पे न्याय यमो कोर पत कोशिश सड़क बंद कर तो कड़क सड़क बंद यम सत घर खास कर डलस कुन द्रमित मुश्किलात मज हेन अगर ये 12 फुट सड़क अगर वनकस वो वनकस कस फुट वनकस 1.5 फुट पे 2 फुटन तान तक वह क्या अपील अपील मेन DC साहबस गई वारिया लट तहसीलदार साहब क्या वजूहत गसन पत तोत कागज वात DC साहबस अपील। चलिए, नवाड पुलवामा के लोगों का मुतालबा के रोड पे जो काम होना था नहीं हुआ है और लोगों को मुश्किलात हो रही है। इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान सईद रूफ को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआ में याद रखें।